গরমে ডাবের বাড়ি খাওয়াচ্ছেন মহেশখালী উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব হযরত জয়নাল আবেদীন চৌধুরী, এবং তার সাথে আমাদের উপস্থিত আছেন আমাদের এই জামিয়া শাফিয়া জাফা মাদ্রাসার সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব আলহাজ মাওলানা দলিলুর রহমান সাহেব। তাকে আমরা জাফর মাদ্রাসা এবং উস্তাদ এবং ছাত্রের পক্ষ থেকে বিশাল বড় আকারে বরণ করে নিলাম এবং তাকে ফুলের সম্বর্ধনা দিলাম। এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জামিয়া শাফিয়া জাফর মাদ্রাসায় তিনি আগমন করছেন এবং उम्मती 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 रोज़े महशर में ये होगी फिक्र नबी। ओ सलाम दुरूद का गजरा नबी, मेरा प्यारा नबी, कितना प्यारा नबी, सारी दुनिया का है वो दुलारा नबी। उनको गम था गर का गम में उम्मती, उनके गम था गर का गम में उम्मती, বিশাল বড় আকারে বরণ থেকে উনি বাহির হয়েছেন এবং সাথে আমরা ওনাকে দাওয়ের খানে এবং ইত্যাদি খাওয়ার জন্য मेरा प्यारा नबी, कितना प्यारा नबी, सारी दुनिया का है वो दुलारा नबी। काम था जो भी अच्छा सिखाया हमें, रास्ता जो था सीधा दिखाया हमें। उनके और गैर से खूब था उनको प्यार, उनको और गैर से खूब था उनको प्यार। रहमते दो जहां गम के मारो का यार, बढ़ गई मुश्किलें पढ़ना हारा नबी, मेरा प्यारा नबी, कितना प्यारा नबी, सारी दुनिया का है वो दुलारा नबी। उम्मती 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 रोज़े महशर में ये होगी फिक्र नबी। ओ सलाम दुरूद का गजरा